ବାରିହା ପଥର ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସ ବୁଲିବା। ବନ୍ଦ କର। जय जगन्नाथ। ये हूँ बारिया पथर देखो बढ़िया प्लेस जगह बाहर बहुत बहुत लोक आसिक पिकनिक लोक गाधौं भोजीभात कर आपण भी आसतु यही जगह बुलिया एवं ये भोजीभात करने बहुत सुविधा अच्छे। आपण आसतु बढ़िया बहुत भल जगह बहुत सुंदर जगह पहाड़ अंचलिया बहुत भल जगह। आपण भी आसतु बुलिया एंजॉय करियो एवं भोजीभात करके खाइबो। ओके ओके। आपण कोडू आसतंती एवं को जगह आसतंती? मु गंजाम जिला दिगपहंडू आसली। आठार परिवेश बहुत बढ़िया लगुच। ये जगार ना हूँ बारिया पथर बुझे। ये आमर पात्रपुर ब्लॉक रे जाऊँगी। ये बहुत पिकनिक देखो आप बहुत आते जनगहली कहले न शुणे बुझे। ये भी मोर जड़े सांग आस बंधु। हेलो आपन जो आसले केते खुशी लागुच? बहुत खुशी खुशी आ कौन सिरी सिरी ढाए बुझे। এটা গোটে নূয়া ବର୍ଷ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ମ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆସିଲେ ତ ଏଠି ବୁଲିକି ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆସିବେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ? ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆସିବେ ନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ ତୁମ୍ବା ଜରଡ଼ା ଦେଇକି ପାତ୍ରପୁରଠୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ 20-22 କିଲୋମିଟର ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ କେବେ। ଏବେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଲି ସିରି ସିରି ଢାଏ।